السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في زيك زون مع فيديو جديد في سلسلة لي فيديو نتاع على باز دوني. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم للفيديو وديروا سبسكرايب الا مازال ما درتوهاش. على ايين نبداو على بركة الله. دونك في هذا الفيديو غنديروا شابيتر 3. دونك نبداو بها اللي تتهضر على لو موديل ريلاسيونيل. دونك déjà, je fais comment on fait le passage de modèle conceptuel, c'est-à-dire avec les entités et associations, vers le modèle relationnel. Donc, maintenant, on a le modèle logique. Donc, le modèle relationnel, c'est un modèle logique de données. Donc, d'abord, on va en détail. Donc, dans ce chapitre, on va la première chose, les concepts, on va les dépendances fonctionnelles, on va après les règles d'intégrité et les formes normales. Donc, à chacun, donc des détails sur le modèle relationnel. Donc, Inch'Allah, donc les avantages du modèle relationnel. Alors, je vais un autre modèle, le modèle relationnel, où déjà on a un modèle entité association. Alors, donc, la première chose, c'est la simplicité de représentation ou de présentation. Donc, les relations sont simples donc les entités ou les associations. Encore une fois, on a des opérations relationnelles qu'on peut faire entre les relations. Donc, avec deux relations, on peut dire des opérations, par exemple, l'algèbre relationnelle. Donc, l'algèbre relationnelle, on a par exemple l'intersection, on a l'union, on a la différence, et ainsi de suite. Donc, on a d'autres langages assertionnels, par exemple la projection et ainsi de suite. Donc, on a la sélection. On a encore le modèle relationnel en indépendance physique. Donc, c'est avancé, c'est côté technique ou la côté optimisation des accès et programmation du système. Donc, on a encore indépendance logique, ça dépend du système de la représentation des données. Donc, le troisième avantage important à le niveau, c'est le maintien de l'intégrité. Donc, on a des contraintes d'intégrité définies au niveau du schéma. Donc, le schéma le modèle relationnel, on peut ajouter des contraintes d'intégrité, c'est-à-dire des conditions à la des attributs. Donc, qui fait que les valeurs sont contrôlables. Donc, bon, c'est ça les trois avantages les plus importants. Donc, la présentation est simple, on a des opérations qu'on peut faire, où on peut ajouter de l'intégrité. Donc, le maintien de l'intégrité. Voilà. Donc, c'est ça. Je fais après donc, le premier axe, les concepts. Donc, les concepts qui sont le domaine, je fais la relation, je fais les inapplettes, je fais les attributs, je fais le schéma d'une relation. Et après, on va voir le schéma d'une base de données relationnelle. Et à la fin, on va voir la représentation d'IL, modèle relationnel. Donc, voilà. Le premier, c'est le domaine. Donc, le domaine, c'est un ensemble de valeurs atomiques d'un certain type sémantique. Donc, Galec, c'est un ensemble de valeurs atomiques, d'un certain type sémantique. Donc, on a ensemble des valeurs atomiques, c'est-à-dire qu'on composés. Donc, d'un certain type sémantique. Donc, il y a un type qui est le monde réel. Donc, par exemple, on a une vie, nom vie. Donc, c'est un ensemble. Où il y a deux valeurs atomiques. C'est une valeur atomique. Rachidi, par exemple, Raba, Kaza. C'est pas composé, mais il y a deux valeurs. Il y a une seule valeur. Donc, des charges, c'est une valeur atomique. Donc, des domaines sont les ensembles de valeurs possibles dans lesquelles sont puisées les données. Donc, on va dire l'attribut icône. Le domaine est un nombre de vies. Maintenant, une vie de départ ou quelque chose comme ça. Donc, avec les données, l'attribut vie, Raba et Kaza.
باسكو il appartient لذاك الدومين. دونك بحال داك الدومين دو ديفينيسيون نتاع واحد لا فونكسيون تنديرو دومين دو ديفينيسيون. دونك يعني هذوك لي زيكس تاخذهم من هذاك الدومين دو ديفينيسيون. ملي تاخذ شي حاجه دونك خارجه على داك الدومين تيكون امبوسيبل ني با ديفيني، تنقولوا هذيك لا فونكسيون ني با ديفيني في داك الدومين. دونك سي لا ميم شوز هنا. الا خديتي مثلا باريس مثلا، دونك هنا ما عندناش باريس هنا وانت هزيتيها، دونك سي ان بروبليم. دونك تتشوف غير على حسب داك الدومين اللي عندك. باغ اكزومبل حنا خدامين غير في المغرب، تنشوفوش لي في نتاع لا فرنسا. دونك الا جيتي دخلتي الفي نتاع عند لا فرنسا غيقول لك نو امبوسيبل، حيت دونك ما كاينش في الدومين اللي خدامين به. فوالا. دونك عندك deux ensembles peuvent avoir les mêmes valeurs bien que sémantiquement distincts. دونك يقدر يكون هاد السميه سيمونتيك اللي كنعرفوها في الموند ريال ديال دوز انصومبل يكونوا ديفيرونت. عندنا مثلا نيميرو دان ليف ولا نيميرو دون اني. دونك هادو سمياتهم ماشي بحال دونك ولا السيمونتيك ديالهم ماشي بحال مي لي فالور راه سي سون دي زونتيي من 1 حتى ل 2000 من 1 حتى ل 2000. دونك هادو بحال مي السيمونتيك ولا النوم ديال الدومين ماشي بحال. دونك تو بو راه تقدر تلقى بحال هادو بزاف، بحال هادي في دو ديبار في داريفي انسي سويت. دونك بالنسبه للغولاسيون نشوفوا الغولاسيون دابا. دونك الغولاسيون قال لك encore c'est un sous-ensemble du produit cartésien de plusieurs domaines. Donc du produit cartésien de plusieurs domaines. Donc خصك plusieurs domaines et encore تدير لهم برودوي كارتيزيان وتاخذ واحد السوس انصومبل وهذيك تتسمى غولاسيون. دونك فوالا عندك دي دومين تدير لهم برودوي كارتيزيان ابري سا تاخذ ان سوس انصومبل وهادو سو سون لي دومين 2 و سا ان سي لو دوغري. دونك نشوفوا هذا دابا البرودوي كارتيزيان اللي ما تعرفوش. باغ اكزومبل لا عندنا باغ اكزومبل دو دومين، عندنا الدومين 1 فيه هاد لي دو valeur وعندنا un autre domaine domaine 2 فيه هاد لي valeur. دونك فيه لو 1 فيه لو b. فوالا. دونك الا درنا البرودوي كارتيزيان ديال هاد لي 2، دونك البرودوي كارتيزيان c'est quoi? C'est le couplage. تبقى تاخد par exemple هاد le premier élément. Donc اش غدير له le couplage avec le premier élément في l'autre ensemble. Donc تمشي عاوتاني دير le couplage avec le deuxième. Donc هذاك في l'algèbre. Donc وتاخد عاوتاني deuxième élément دير le couplage avec le premier élément وفي la fin يبقى عندك deuxième مع deuxième. Donc c'est ça produit cartésien. Donc ودابا خصك تاخذ واحد السوز انصومبل. دونك السوز انصومبل باش تسميها غولاسيون. دونك ناخذو غير السوز انصومبل ممكن ناخذو غير اون سول فالور هكا. باغ اكزومبل اون سول فالور ناخذو هذيك واحده. هذه دابا السوز انصومبل ولا تزيد عليها وحده من هادو وتقول بعدي سي اون غولاسيون. دونك عندنا دوطخ اكزومبل نشوفو معاهم. دونك ici d'autres exemples. Donc, par exemple, les domaines. Les domaines. Donc, on a le premier domaine, nom élève. Donc, on a deux valeurs. On a deuxième, c'est prénom élève. On a deux valeurs. La date de naissance, on a l'intervalle entre la date vers la date. Donc, tu me dis que la date, tu peux dire nahar. Donc, on nomme sport. Donc, on a jeu de tennis et foot. Donc, la relation élif, donc il a besoin de la relation élif, le produit cartésien entre trois domaines. Donc, tous les domaines que tu vois. Donc, par exemple, ممكن ناخذ هنا هذا تناخذ هذا الاول تنديروا الكوبلاج مع هذا وناخذوا واحد لا دات نبقاو نزيدوا في واحد في ان جور. دونك تنديروا توت لي دات. دونك غتبقى تزيد هنا في لو جور حتى توصل لهاد لا دات. اوكي. وتمشي عاوتاني تبدل محمد بعزوز. اوكي. تبدل محمد بعزوز هنا وتبدا عاوتاني من هاد لا دات وتبقى عادي حتى تكمل وتمشي عاوتاني
العلوي وتبدا من محمد وانت غادي وتمشي لعزوز وتبدا دونك تتسالي تتكون عندك في لافان علوي عزوز افيك هاد لا دات. هذا هو البرودوي كارتيزيان ديال هادوك لي 3 دومين. وتجي ابخي غتاخد واحد الغولاسيون اليف. دونك غناخدو حنا غير باغ اكزومبل هادو. دونك ici اناسي. دونك انا نديرو باغ اكزومبل اناسي محمد باش نمشيو مع هادو اناسي محمد و علاوي عزوز باغ اكزومبل. دونك اناسي محمد هنا اناسي محمد ونديرو واحد العدد وهنا نديرو علاوي عزوز شي حاجه. دونك لا دات ici سي ميو. دونك لا غولاسيون انسكري. دونك واحد لا غولاسيون الاخرى تناخدو توجور برودوي كارتيزيان ou c'est un sous-ensemble. Donc تنديرو اناسي par exemple judo اناسي foot علاوي judo. Donc voilà c'est ça la relation. نشوفو شنو هما لي زينابليت. Donc بالنسبه لي زينابليت سي كوا لي زينابليت سي سامبل. دونك توجور الا ما تمدوش جيم الفيديو دونك ديروا جيم اي انكور بارطاجيو مع فوز امي وما تنساوش سبسكرايب الا مازال ما درتوهاش. اي ا بيانتو.